తన్నుடைய అనుభవங்களின் ఉచ్చ அளவிலும் கூட తన ఉన్నతమైన అనుభవ స్థాయిలో కూడా how I wish I can sit at the feet of saints. పరిశుద్ధవాన్களின் పాదத்திலே நான் ఉట్కార్ந்தால் ఎவ்வளவு నలమా இருக்கும் என்பதாக சொல்லுவார். పరిశుద్ధుల పాదాల చెంత కూర్చొని నేర్చుకుంటే ఎంత బాగుండును. Yes, అవును, that was the kind of learning spirit of humility that characterized us before. முன்பு நமக்கு அடையாளமாக இருந்த கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தாழ்மையின் ஆவி அவிதமாகவே இருந்தது. ఇంతకుముందు మాలో అలాంటి నేర్చుకున్నటువంటి దీనమైన ఆత్మ ఉండేను. But some of you have such small mind. ஆனால் உங்களில் சிலருக்கு என்ன அளவு சின்ன மனது இருக்கிறது என்றால் మీలో కొంతమందికి అల్ప బుద్ధి ఉన్నది. A few small schools and a few small facilities. சில சின்ன பள்ளிகள், சில சின்ன வசதிகள், కొన్ని చిన్న బడులు, కొన్ని చిన్న వసతులు. And already you're flattered to the limits. ஏற்கனவே மோசடி அடைந்து போய்விட்டீர்கள். ఇప్పటికే పూర్తి అతిశయము. How sad. எவ்வளவு துக்கம் இது, ఎంత విచారము. And here was Elijah. இங்கு எலியா இருக்கிறார். ఇక్కడ ఏలియా ఉన్నారు. A man of such devotion and sacrifice. அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு தியாகம் நிறைந்த மனிதனான எலியா ఎంతో భక్తి త్యాగం కలిగిన వాడు. For a weak moment he was settling on his lees, அவனுடைய on his laurels. பலவீனமான வேளையிலே அவன் இதுவரை செய்த சாதனைகளை சார்ந்தவன் இருந்தார். బలహీనమైనటువంటి గడియలో తాను సాధించిన విజయాల విషయమై అతిశయిస్తున్నాడు. And even narrating it to God. దేవునితో அதை குறித்து சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தார். వాటిని దేవునికి కూడా వివరిస్తున్నారు. But ஆனால் కానీ God met him. தேவன் அவனை சந்தித்தார். దేవుడు ఆయన కలుసుకున్నారు. Twice over. రెండు முறை, రెండు సార్లు. What doest thou here, நீ இங்கு என்ன O Elijah? எலியாவே, நீ இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ఏలియా ఇచ్చట నీవేమి చేయుచున్నావు? What doest thou here? நீ இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ఇచ్చట నీవేమి చేయుచున్నావు? You know, the devil is showing many people the broad way. அநேகருக்கு அகலமான வழியை பிசாசு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. దయ్యం అనేక మందికి విశాల మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు. Comfort and convenience have become big idols today. இன்னைக்கு சௌகரியம் வசதியும் பெரிய விக்கிரங்களாக ஆகி போயிட்டு விட்டன. సౌఖ్యము సౌకర్యం పెద్ద విగ్రహం అయిపోయినవి. And big pay scales and paychecks பெரிய சம்பளங்களும் పెద్ద పెద్ద జీతాలు have become very alluring to many young people. அநேக வாலிபர்களுக்கு பெரிய கவர்ச்சியாக ஆகி போய்விட்டன. అనేక మంది యువకులకు మరులు కొలుపుతున్నవి. I never drew a paycheck. நான் ஒரு பொழுதும் சம்பளம் வாங்கியதே இல்லை. నేను జీతం తెచ్చుకోలేదు. I have banked in the greatest bank. மகா பெரிய பேங்காக அந்த பேங்கிலேயே நான் பேங்க் கொண்டிருந்தவனா இருக்கிறேன். పరలోక బ్యాంకుతోనే నా లావాదేవీలు. The greatest, the bank of heaven. பரலோகத்தின் பேங்க் ஆகிய மகா பெரிய அந்த பேங்க், ఆ గొప్ప పరలోక బ్యాంకులోనే The DDs are the bankers' checks that I get. நான் பெற்றுக்கொள்கிற அந்த டிடிகளோ இந்த பேங்க் செக்குகளோ, నాకు వచ్చే డీడీలు గాని చెక్కులు గాని From my bank என்னுடைய பேங்கில் இருந்து నా బ్యాంకు నుంచి నాకు వస్తున్నవి. are so open. அது எவ்வளவு You can fill in anything by faith. எவ்வளவு என்ற எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படாமல் எனக்கு செக் வருகிறது, எவ்வளவு நான் குறித்துக் கொள்ளலாம். విశ్వాసంతో ఆ చెక్కు మీద నువ్వు ఎంతన్నా రాసుకోవచ్చు. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, the bank of heaven does not suffer from devaluation. பரலோகத்தின் வங்கியானது அதனுடைய பண மதிப்பு குறைந்து அது கஷ்டப்படுகிறது இல்லை. పరలోక బ్యాంకులోని డబ్బు విలువ ఎన్నడూ తగ్గదు. Or an economic downturn. பொருளாதார வீழ்ச்சியினால் அது கஷ்டப்படுகிறதும் இல்லை. ఆర్థిక మాంద్యము అనేది లేదు. And when I see a beggarly spirit amongst Christians, கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலே பிச்சைக்கார ஒரு மனதை நான் பார்க்கும் பொழுது, క్రైస్తవుల్లో భిక్షగాని మనసు నాకు కనబడుతున్నది. and the first question arising in their hearts, where will we find the money? அவருடைய இருதயங்களிலே வரக்கூடிய முதலாவது கேள்வி என்னவென்றால், எங்கே பணத்தை நாம் காண்பது? వారి హృదయంలో వచ్చే మొదటి ప్రశ్న, డబ్బు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? What a shocking thing. என்ன அதிர்ச்சி
அதிர்ச்சி அடையக்கூடிய காரியம். ఎంత అదిరిపోయే విషయం ఇది. You mean to say you will stand before the throne of God and say, Lord, where am I going to find the money? Where am I going to find the pennies? ஓ தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நின்று கொண்டே ஆண்டவரே நான் எங்கு போய் பணத்தை இந்த காசுகளை பெற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்லும் அந்த காரியம். దేవుని సింహాసనం నిలవబడి నా డబ్బులు ఎక్కడ దొరుకుతాయని చెప్తావా? You want to insult God that way? அவ்விதமாக தேவனை நீ கேலி பண்ண விரும்புகிறாயா? ఆ విధంగా చెప్పి దేవుని అవమానపరుస్తావా? But that's exactly what I see people doing. ஆனால் அவ்விதமாக தான் ஜனங்கள் இன்னைக்கு செய்து கொள்வதை நான் பார்க்கிறேன். అయితే ఖచ్చితంగా ప్రజలు అలాగే చేస్తున్నారు. How sad. எவ்வளவு துக்கம் இது, ఎంత విచారం ఇది. My dear people, அன்பானவர்களே, పిల్లారా, what is your testimony? உங்களுடைய சாட்சி என்ன? నీ సాక్ష్యం ఏమిటి? Are you jealous? Bhakti- Are you zealous for God? தேவனுக்கு இந்த பக்தி வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறீர்களா? దేవుని కొరకు నీవు రోషం కలిగి ఉన్నావా? Have you got that feeling in your heart? Hey, God's not getting a good deal at all. దేవునికి మహిమే చెందటం లేదనేటువంటి భావం నీలో ఉన్నదా? தேவனுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய அளவு செய்யவில்லை என்பதாக அந்த உணர்வு உங்களுக்குள்ளாக வருகிறதா? I don't understand why we feel so satisfied. ஏண்டா நாம் திருப்தி அடைந்து போயிருக்கிறோமோ எனக்கு புரியவில்லை. మనం ఎందుకు ఇంత సంతృప్తి చెందామో నాకు అర్థం కావడం లేదు. Now, in the Word of God, தேவனுடைய வார்த்தையிலே దేవుని యొక్క వాక్యంలో we are taken to people who exhibited great zeal and pleased God. மிகுந்த பக்தி வைராக்கியத்தை காட்டி தேவனுக்கு பிரியமாய் இருந்த அந்த காரியங்களை தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். దేవుని కొరకు రోషాన్ని ప్రదర్శించి ఆయన సంతృప్తి వచ్చినటువంటి వారే మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తాము. If you look at Numbers chapter 25, என்னாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் సంఖ్యాకాండము 25వ అధ్యాయము 10 and 11, 10-11 10-11 వచనాలు. and the Lord spoke unto Moses, கர்த்தர் saying, மோசேயை நோக்கி, యెహోవా మోషేకి But ఇలా, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned my wrath away from the children of Israel. நான் எரிச்சலில் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நிர்மூலமாக்காதபடி ஆசாரியனாக ஆரோனின் குமாரனாகிய எலியாசிரின் மகன் பினெகால் என் நிமித்தவர்கள் நடுவில் பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்ததினால் అహరోను మనవడును ఎలియాజరు కుమారుడైనటువంటి ఫీనెహాసు ఇశ్రాయేలు మీద నుండి నా కోపం మళ్లించెను. Because while he was zealous for my sake, என் நிமித்தம் அவர்கள் நடுவில் பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்ததினால் నేను ఓర్వలేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవటం వలన that I consumed not the children of Israel in my jealousy. என் எரிச்சலிலே இஸ்ரவேல் புத்திரரை நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு నేను నా రోషమును బట్టి ఇశ్రాయేలును నాశనం చేయలేదు. You know, when the people of Israel were humbling themselves, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலே ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమను తాము తగ్గించుకొని చుండగా, because there had come compromise into their midst, அவர்கள் மத்தியிலே ஒத்து போகக்கூடிய விட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தது. ఎందుకంటే చేయకూడదు వాళ్ళు చేశారు. what was this compromise against which they had been warned? அவர்கள் எந்த காரியத்திலே ஒத்து போகக்கூடாது என்பதாக எச்சரிப்பு பெற்றார்கள். హెచ్చరించబడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చేయకూడదు ఏంటి Don't చేశారు? be uncovered ரட்சிக்கப்பட்டதே உங்களுக்கு and bow to their gods. ஏனென்றால் உங்கள் குமாரர்களே அவர்களை இழுத்து அவருடைய தேவர்களை வணங்கும்படியாக செய்து விடுவார்கள். వారి విగ్రహములు ఎదుట మీ పిల్లలను